with another video and स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज का वीडियो ऐसा होने वाला है कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ because ऐसे बिगिनर ये सब करना पड़ता है क्योंकि वीडियो क्वालिटी वीडियो मतलब व्लॉगिंग अच्छा नहीं होगा तो मज़ा नहीं होगा आएगा and you guys will get bored. So today's videos we are going to go in Mogochung Bridge and Doyang River का है वो बहुत अच्छा मतलब नज़ारा बहुत अच्छा मिल रहा है वहाँ पे. So I'll be taking some shots on rivers, you know. कैसे मतलब वीडियोस कैसे लेने से अच्छा होगा मतलब ये सब सिखाने के लिए जा रहा हूँ आज. Video editing, video how to shoot, how to take videos and all, how to vlog, something like that. So keep watching and thank you so much for your support and keep supporting and yeah, have a look. We're here in our destination, Mogochung Bridge tiase Moganitia, Doyang River na. So take some footage and I will learn how to edit something and all. So I'll let you see. So Moganitia China spot there. So keep watching, and if you're new to my channel, please do subscribe and show support. Okay, so view to enase sabi apni kan na view to enase apni kan dikhias na ishi bala se apni kan side ayu aro niche de bhi China dikhai dibo apni kan ko. So keep on watching. Video এতিয়া দেখা তো ফ্ৰেছ এডিট do আছে ফুটেজ এমান নাই ফুটেজ তো কমতি আছে এটো কাৰণে কিনা ওলাইছে তো মই বি নাজনে সো আপনি কান সাবি না কৰনা আপনি কান কই কমেন্টস দে কিনা আছে কিনা লাগিছে আৰু ফুটেজ কমতি আছে মই কোৱা নিচিনা. So the next video coming up এতিয়া দেখাবলৈ আছে দুবি আলাক ইনে ডিফাৰেন্স তো নাই দুবি সং কানা লাও পৰে না edit करना से तो अपनी kan sawi na करना gundu pala se to comment करना moi koi. So video do etia dikhai dibo so apni kan sai na comment kori de jo sabi.